سأبتدئ كلامي ببيت شعر عربي حتى إذا لم تفهموه. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Salawat serta salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, saya akan memulai ceramah saya dengan bait-bait syair, meskipun kita tidak tahu artinya apa. يقول حافظ إبراهيم إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. الترجمة هذا يعني البيت شعر معناه، يقول الشاعر الشاعر يقول تطربني الخلال الكريمة، يعني أنا أفرح وأشعر بطرب عندما أرى أناس عندهم خلال، يعني صفات جميلة، وتهزني كما يهتز المشتاق من الشوق، الخصال الكريمة. وهذا نعم. Jadi tadi kata beliau kan saya akan menyampaikan bait-bait syair, dan bait-bait syair yang beliau sampaikan tadi kita tidak tahu artinya apa ya, termasuk saya tidak tahu juga artinya, tapi sudah dijelaskan tadi maksudnya bahwa sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh seseorang itu membuat kita bahagia ketika kita melihat sifat tersebut pada diri seseorang, dan rasanya itu seperti ada getaran di dalam tubuh kita, sebagaimana orang itu yang rindu kepada orang yang dicintai. Jadi kita kalau lihat orang yang orangnya baik, orangnya soleh itu bergetar gitu, jadi senang dan lain sebagainya. Itu maksudnya yang beliau sampaikan tadi. يعني عندما وصلت إلى هنا ما شاء الله البيت هكذا ومفتوح على الشارع هكذا، ومع المطر، نزول المطر، وأجد ناس يجتمعون في مكان يعني من أجل الخير، يجتمعون من أجل الخير، يجتمعون من أجل التواصي بالحق، التواصي بالصبر، من أجل التناصح، يجتمعون من أجل طاعة الله، يجتمعون من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يجتمعون من أجل حب الله. هذا شيء عظيم، يعني عظيم هم الذين يجتمعون، وعظيم أيضا صاحب البيت الذي فتح بيته لأجل هذا العمل. هذا شيء جميل. الناس تمر في الشارع ونحن هنا نجتمع ونذكر الله ونصلي على النبي ونتواصى بيننا بالحق، يعني والمطر ينزل والله يرانا وسيدنا محمد يرانا. جميل والله، يعني شيء يعني يطرب. أنا أشعر بطرب، أشعر بفرح، يعني هذه المجالس تحييني، يعني تحيي قلبي عندما أرى مثل هذه المجالس. Jadi kata beliau, kenapa saya sampaikan bait-bait syair tadi? Karena saya merasa memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya merasa senang. Saya merasa bahagia melihat rumahnya Pak Winario ini, Masya Allah, terbuka. Terus dalam keadaan banyak orang berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga didukung dengan adanya rintihan-rintihan hujan, jadi menambah keadaan ini sangat-sangat nyaman untuk kita semuanya. Dan beliau katanya ini bukan basa-basi, ini bukan basa-basi dari beliau, ini benar-benar beliau rasakan begitu nikmat bisa bersama kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga beliau mengatakan perkumpulan seperti ini membuat hati kita insya Allah semakin hidup lagi. Amin ya rabbal alamin. الإندونيسيون ما يكفيهم الذكر في المساجد، يعني في مساجد وفي ذكر ومجالس ذكر في المساجد وصلوات وخطب، ومع ذلك ما يشبعون حتى في مجالسهم، يعني حتى في بيوتهم، حتى في شوارعهم، لأن نحن تقريبا في الشارع أيضا لابد أن تكون هنالك مجالس ذكر، لابد أن يجتمعوا على الخير. هذا يعني إيش؟ هذا يعني أن هذا الشعب، هذا المجتمع في إندونيسيا مجتمع مخلوط، يعني جسمه لحمه ودمه وعظمه مخلوط بحب الخير، مخلوط بحب الصالحين،
مخلوط بحب الله ومخلوط بحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم ربما ما تشوفون ربما أنتم لكن أنا أشوف هذا. أنا ذهبت كثير من البلدان وعاشرت كثير من الناس، لكنني لم أرى حقيقة، وهذه شهادة لله، لم أرى مثلكم أنتم الأندونيسيين. Allahumma sholli ala Muhammad. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. Katanya kita ini orang Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak pernah puas dalam berzikir. Tidak puas kita itu di masjid, sudah sholat jamaah di masjid, iktikaf di masjid, bikin majlis zikir di masjid. Ini saking tidak puasnya di rumah-rumah pun bikin majlis. Ini katanya bukti orang Indonesia ini orang yang paling rakus sama zikir. Ini rakus terbaik katanya dia. Dan kata beliau begini, saya itu melihat hal ini karena orang-orang Indonesia itu di dalam hati mereka terdapat satu hal yang mungkin oleh bangsa-bangsa lain mereka itu tidak memiliki hal yang sama sebagaimana orang Indonesia. Apa itu? Mahabbatul khair, cinta akan kebaikan. Jadi seakan-akan dirinya orang-orang Indonesia ini sudah istilahnya sudah menyatu dengan diri mereka, cinta kebaikan, cinta orang soleh, cinta Allah, cinta Rasulullah. Sehingga itu sudah menjadi hal biasa bagi kita. Kata beliau, ya mungkin kalian tidak melihat hal itu, tapi bagi saya sebagai orang luar melihat hal itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia. Yang cinta dengan kebaikan, cinta dengan orang-orang soleh. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. يعني أنتم ما تشبعون من الخير حقيقة ما تشبعون صح؟ Kalian kok nggak kenyang-kenyang bikin kebaikan gitu, nggak puas-puas. يعني أنا بعض الناس يظن أن هذا لكن هذا ليس تواضعا. أنا أقول يعني أنا أريد أن عندما أتيت إلى أندونيسيا قلت سأعلم الناس الخير. عندما جيت وجلست مع الأندونيسيين أصبحت أستحي يعني أشعر أنني أتكلم مع شيوخي، أشعر أني أتكلم مع أساتذتي. ليش؟ يعني في كل مجلس أرى أقل شيء أرى الأدب الذي ربما طالب علم يمكث 40 سنة يطلب العلم لكن لا يصل إلى هذا المستوى في الأدب. هذا بحد ذاته يجعلني أشعر أن كل واحد منكم أستاذي. يعني حقيقة والله نقول هذا الكلام حقيقة. يعني أنا أستحي، أخجل أنني أتكلم بينكما، أخجل أنني أقوم ناصح وواعظ لكم، لأن أنا أتعلم منكم حقيقة، أنا أستمد منكم. يعني الذي أطلبه منكم وأنتظره منكم أكثر مما تنتظرونه مني. هذه حقيقة. Nah ini beliau menyampaikan kepada kita, katanya saya ini tidak mau sok-sok tawadu ini. Saya tidak mau sok-sok tawadu. Enggak, ini saya bicaranya apa adanya. Saya tidak mau basa-basi, saya tidak mau dibilang orang yang gaya-gaya tawadu. Enggak, benar ini saya bilang benar. Saya itu sebelum datang ke Indonesia ini ngomong-ngomong ini kunjungan pertama beliau ke Indonesia. Alhamdulillah bisa sampai ke majelis kita. Alhamdulillah. Jadi ini kata beliau, saya itu jujur sebelum ke Indonesia itu punya semangat, punya motivasi untuk bagaimana saya ke Indonesia nanti saya mau ajarkan orang Indonesia ini supaya jadi orang-orang baik, supaya jadi orang-orang soleh. Tapi pas saya kesini kok saya sendiri yang jadi malu katanya. Saya sendiri yang jadi malu. Saya mau ceramah tak lihat ini orang-orang kok soleh semuanya. Ini beliau bilang ini apa adanya. Beliau enggak basa-basi. Sehingga kata beliau saya itu malu. Kalau mau ceramah itu malu. Karena saya melihat ketika saya ingin menyampaikan dakwah ataupun ceramah ataupun mau isu hasanah, saya melihat orang-orang yang hadir itu memang orang-orang yang menerapkan adab-adabnya Rasulullah SAW. Dan ini mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang ngajinya sudah 40 tahun,
Akan tetapi mereka tidak memiliki adab sebagaimana alhamdulillah kita orang Indonesia, kata beliau. Makanya kata beliau, bagi saya ketika ke Indonesia kemudian mengajar, berdakwah, saya jadikan audiens orang-orang Indonesia sebagai guru saya. Saya belajar dari mereka bagaimana adab, bagaimana menghargai dan lain sebagainya. Dan ini berarti adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Ini sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh kita bangsa Indonesia, tapi ya ingat, jangan membuat kita takabur. Kata gitu, tetap harus jaga hati semuanya. الإندونيسيين ربما أنا لا أريد أن أبالغ، لكن هو صح الأندونيسي لطيف وقلبه رقيق ومؤدب، لكن في نفس الوقت هذا الشعب يحمل قوة غير عادية في الأندونيسيين. القوة الناعمة. الاستعمار الهولندي كم مكثنا في أندونيسيا؟ 300 سنة هولندا. 300 سنة والاستعمار الهولندي في إندونيسيا. يحاول يغير، يحاول يبدل، يغير العقول الأندونيسية، يغير القلوب. ما فيش فايدة أبدا. أنا أعتقد أنتم يعني الهولنديون أتتهم حالة نفسية يعني بسببكم أنتم، بسبب الثبات العجيب. شوف، الاستعمار الإنجليز بريطانيا احتلت اليمن عندنا، أثرت في اليمن، عندنا في جنوب اليمن أثرت كثير، أثرت في ثقافة اليمنيين. في مصر فرنسا جاءت احتلت أثرت بمعنى إيش؟ بمعنى أن الشعب هنالك نسي كثير من العادات الإسلامية ودخلت عليه كثير من العادات الفرنسية. راحت فرنسا، جاءت بدلها بريطانيا في مصر. وأيضا بريطانيا الإنجليز أثروا تأثير كبير جدا في مصر، في المغرب وفي الجزائر وفي تونس. فرنسا أثرت تأثير كبير جدا 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 في ثقافة هذه الشعوب. إيطاليا كذلك في ليبيا. فرنسا في دمشق في سوريا. أي مكان دخله الاستعمار الأوروبي أثر، غير العقول، غير الأفئدة، غير المفاهيم، غير الاهتمامات. إلا الاستعمار الهولندي مكث 300 سنة لم يغير أبدا الأندونيسيين، بالعكس ربما زاد هذا الشعب تمسك بالدين وتمسك بالعقيدة وحب لله وحب للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه ظاهرة اجتماعية فريدة، هذه ظاهرة اجتماعية ليس لها مثيل فيما أعلم في العالم الإسلامي. Ini yang apa namanya beliau sampaikan, insya Allah bisa kita pahami semuanya, nggih. Soalnya tak lihat banyak nganggu-nganggu tadi. Namun dari Holandi itu bukan kue loh. Jadi sini beliau menyampaikan begini, mungkin orang Indonesia itu terkenal dengan kelembutannya, dengan apa namanya hatinya itu apa namanya ya apa namanya nggak tegaan orangnya lembut, orangnya pokoknya inilah kelihatannya lemah lah gitu, kelihatannya secara zahir. Tapi kata beliau ini menyimpan satu rahasia, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia itu. Jadi di balik kelembutan ini ada kekuatan. Buktinya apa? Kata beliau, kita kalau melihat sejarah, Indonesia itu dijajah berapa tahun oleh Belanda? Nah, 350 tahun. Itu resmi waktu di sana. 300 atau 350? 350. Nah, 350 sana. 350 sana. Ayo. جبت له دوخته Jadi katanya orang Indonesia itu di apa namanya dijajah 350 tahun oleh Belanda, tapi tidak merubah bangsa Indonesia. Ya orang Indonesia dulu ya kayak sekarang, sifatnya, karakternya ya gitu orang Indonesia, masih dengan
adat ketimurannya, masih dengan sopan santunnya dan lain sebagainya, dengan kelembutannya. Jadi kalau kita mau bandingkan orang-orang Indonesia zaman Belanda dengan zaman sekarang ya begitu. Artinya masih menjaga karakteristik bangsa tersebut. Berbeda dengan orang-orang di negeri lain, kata beliau. Ya, beliau memisalkan banyak negeri. Di Yaman, di mana, di sini, di Itali, bukan di Itali, di negara-negara yang dijajah seperti Mesir, kemudian Maroko. Itu ketika ada penjajahan, para penjajah itu bisa merubah keadaan dari bangsa tersebut. Mereka bisa, istilahnya identitas diri mereka itu hilang. Karena apa? Penjajah. Padahal kalau kita bandingkan lama ataupun durasi waktu jajahan terlama itu di Indonesia. Tapi alhamdulillah itu tidak merubah jati diri kita, bangsa Indonesia. Dan ini ya pastinya patut bagi kita untuk mensyukurinya. Dan beliau juga bilang begini ya, kalau yang penjajah-penjajah yang lain itu mungkin sukses merubah jati diri bangsa-bangsa yang mereka dijajahi. Kalau Indonesia itu, Belanda itu mungkin sakit hati katanya. Galau, kok tidak berubah-berubah ini orang Indonesia kok gini-gini terus. Harusnya itu ya seperti Belanda. Tapi subhanallah ini merupakan ya kembali lagi kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. يوم القيامة أنا أجزم أن الرسول سيباهي بالأندونيسيين. إيش يعني سيباهي؟ يعني سيفتخر على الأنبياء. جاء في بعض الأحاديث: تزوجوا الولود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. يعني سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يأتي ويقول للأنبياء والأمم السابقة: انظروا هؤلاء أمتي، عددهم كثير وعملهم صالح، ولا يوجد في الأنبياء السابقين من له أتباع مثل أتباعي، ولا محبين مثل محبي. إندونيسيا 300 مليون 300 مليون، يعني أكبر دولة إسلامية، أكبر شعب مسلم صحوة في إندونيسيا. والرسول يقول: فإني تزوج الولود يعني تكاثروا، يعني أنا أريد مسلمين كثير. فليش؟ علشان يوم القيامة أفتخر على الأنبياء، أباهي بكم الأنبياء يوم القيامة. ففي أندونيسيا يفرح الرسول أولا بكثرة المسلمين، كثرة المصلين عليه، كثرة المحبين له، كثرة المحبين لأصحابه، كثرة المحبين لآل بيته، كثرة المحبين لأتباعه، كثرة المحبين للقرآن، كثرة المحبين للعلماء، كثرة المحبين للصالحين. هذا شيء موجود في العالم الإسلامي، لكنه هنا في أندونيسيا أكثر لسببين. السبب الأول الكثرة، أنه شعب كثير. السبب الآخر قوة العاطفة. نعم، في مصر تجد محبين، وفي السودان، في اليمن، في كل مكان، لكن العاطفة في مثل أندونيسيا ليس لها نظير. ولهذا أنا أعتقد أن الرسول يفرح بكم، لأنه أعمالنا معروضة على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما مات وانتهى، لا، الرسول في قبره يرانا. قال في حديث: حياتي خير لكم لو كنتم تعلمون، ومماتي خير لكم لو كنتم تعلمون، تعرض علي أعمالكم، فإذا وجدت خيرا حمدت الله، وإذا وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فهذه مجالسنا هذه. ليش اجتمعنا هنا؟ اجتمعنا لأن بيجي مطرب، يعني بيجي فنان، ولا بدي فنانة، ولا بيجي لاعب كرة. ليش اجتمعتم؟ ليش اجتمعنا؟ ايش اللي جمع؟ او انكم تريدوا مني فلوس، ولا تريدوا مني وظائف ومناصب؟ اللي جمعكم هنا مش انا اللي جمعتكم، اللي جمعكم هنا هو رسول الله، حبكم انتم تحسنون الظن، وهذا شخص يعني من اتباع الرسول. انتم هكذا، ولا انا يعني يشرفني ان اكون خادم لكل واحد منكم، لكن انتم تظنون هكذا. وهذا رجل له علاقه بالعلم، له علاقه بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي جمعكم في الحقيقه ليس انا، الذي جمعكم حب محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم. ولهذا والآن صلى الله عليه وسلم يرانا ونقول يا رسول الله حق لك أن تفتخر، حق لك أن ترفع رأسك، حق لك أن تفرح بهؤلاء بأتباعك المحبين الوالهين العاشقين لك. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau menyampaikan kepada kita dengan beradanya kita di sini. Beliau bertanya, yang membuat kita berkumpul di sini apa? Cinta. Apa? Cinta. Apakah yang membuat berkumpul kita di sini karena proyek? Karena uang? Karena makanan yang akan disiapkan? Kayaknya enak malam ini. Soalnya spesial nih kayaknya. Tidak ada semua itu kata beliau. Semua kita ini berkumpul pada malam hari ini karena kita seperti yang disampaikan tadi. Kita ingin mendapatkan apa yang disebut dengan mahabbatullah wa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin membuktikan bahwa kita itu cinta Allah, cinta Rasulullah, dan juga kita ingin dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, ingat bahwa yang mengundang kita di sini, yang menjadi sebab perkumpulan kita selain cinta kita, yaitu memang kita diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sebab disebutkan juga di dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW memang sudah meninggal, akan tetapi beliau melihat kita, selalu memantau umatnya. Rasulullah SAW selalu, apabila ada umatnya yang melakukan kebaikan, kata Rasulullah SAW, maka malaikat ini akan lapor sama Rasulullah SAW, ini umatmu melakukan kebaikan. Kalau ada umatku yang melakukan kebaikan, aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang dikirim dari kita semuanya kebaikan, kata Rasulullah SAW. Dan apabila yang aku dapatkan dari kiriman amalan yang dilakukan oleh umatku itu adalah keburukan, istaghfartullah, aku akan meminta ampun kepada Allah untuk umatku. Artinya Rasulullah SAW ini kurang perhatian apa sama kita. Hidupnya beliau abdikan untuk kita, untuk khidmat kepada kita, untuk bisa bagaimana kita itu selamat. Wafatnya beliau sudah meninggal, masih memikirkan kita. Dosa-dosa kita itu beliau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang juga kita patut syukuri semuanya hadirin, bahwa tidak ada nabi seperti Nabi Muhammad SAW yang sangat peduli, yang sangat perhatian sama umatnya. Di dunia saat beliau hidup, di alam barzakh, kelak nanti di akhirat, semua nabi akan mengucapkan selamatkan diriku, kecuali Nabi Muhammad SAW. Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang akan mengucapkan hal tersebut hanya Rasulullah SAW. Dan ini menggambarkan kepada kita kepedulian dari Rasulullah SAW kepada kita. Dan juga beliau menyampaikan begini, bahwa nanti pada hari kiamat ada saat di mana Rasulullah SAW akan berbangga-bangga kepada seluruh para nabi. Dengan apa Rasulullah SAW berbangga-bangga? Beliau akan berbangga-bangga di hadapan para nabi dengan umatnya. Jadi beliau akan bangga dengan apa? Umatnya. Kata beliau, kata Syekh Adil, insya Allah orang Indonesia termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Karena pertama, orang Indonesia ini adalah orang yang paling banyak populasinya yang beragama Islam. Berarti kita ini istilahnya akan membuat senang Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, karena ini yang tadi yang disampaikan, yaitu mahabbah yang ada di dalam hati kita
ini juga yang akan membuat bangga hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. خلاص؟ ها؟ نفتح مجال لهم كده. نفتح مجال، بس أنا أريد أن أضرب مثال، وأريد أيضا أن نضع عنوان المجلس هذا. المثال الذي أريد أن أذكره، لو تعرفون بيل جيتس أيوه بيل جيتس تعرفون؟ بيل جيتس هذا حبيب عمر، تعرفونه؟ حبيب عمر kenal sama Bill Gates. Bill Gates orang terkaya nih. Orang yang punya Windows. Habib Umar bin Hafid. Kenal? Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri. Saleh Al-Jufri. الآن لو جاء بيل جيتس في ميدان عام، وجاء الحبيب عمر بن حفيظ في ميدان عام هنا في أندونيسيا، أين سيجتمع الأكثر؟ عند الحبيب عمر هنا في أندونيسيا ولا عند بيل جيتس؟ Katanya begini, beliau permisalkan Bill Gates, orang yang terkaya di dunia ini, itu berada di satu lapangan. Kemudian Habib Umar bin Hafid itu berada di lapangan yang lain. Kira-kira orang Indonesia itu paling banyak ngumpul di mana? شعب عجيب والله. حبيب عمر أكيد سبحان الله. طب حبيب عمر بيعطيكم فلوس، بيعطيكم وظائف، بيزوجكم، ولا إيش بيسوي يعني؟ ليش؟ Ya, Habib Umar itu apa manfaatnya? Apakah mau kasih kalian uang katanya? Atau ngasih istri? Suruh nikah? Enggak ada yang kita cari dari sini. سبحان الله. أنتم محبتكم لله ورسوله ولأوليائه والعلماء تحير. أسأل الله أن يحفظكم بس شغل. Jadi kata beliau, mahabbah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para aulia, kepada solihin, kepada ulama, ini bikin bingung orang katanya. Saking anehnya gitu. Kok bisa seperti ini gitu loh. Ini disampaikan beliau. ألا أريد أن أختم بعنوان لمجلسنا، أو هذا العنوان نريد أن يكون هدف في حياتنا، يعني منهج حياة نسير عليه، وأنتم أكثر الناس تطبقون، وهو كيف تجعل رسول الله يفتخر بك، كيف تجعل رسول الله يفرح بك. يعني نحن مهمتنا في الحياة، وأعتقد أن أنتم أحسن الناس يطبقون هذا. مهمتنا في الآن اتفقنا أن الرسول إيش يقول؟ تزوجوا الودود الولود فإنني مباهم بكم الأمم يوم يباهي بنا يوم، يعني يفتخر، وهو الآن يرانا ويفرح، صح؟ إذا نحن أمامنا رسالتان أمامنا للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسالتان هاتان هما منهج حياتنا، كيف نجعله دائما يفتخر بنا، وكيف نجعله دائما فرحان من أعمالنا، بس فقط هذا. Nah, beliau menyimpulkan kepada kita semuanya inti dari apa yang ingin saya sampaikan di sini, dan insya Allah kita sudah termasuk orang-orang yang mengamalkannya semuanya. Insya Allah. Jadi kata beliau, apa yang kita cari di dunia ini? Tadi sudah panjang lebar beliau jelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW kala nanti di akhirat akan berbangga-bangga dengan umatnya. Dan alhamdulillah kita sudah didoakan oleh beliau termasuk orang-orang yang akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, ini doa, usahakan jangan buat kita terlena. Kita tetap harus ada komitmen di dalam hati. Kita bisa betul-betul membuat bangga Rasulullah SAW. Setiap hari kita tanamkan di dalam hati, aku ingin membanggakan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kata beliau, usahakan setiap hari kita itu punya komitmen untuk membuat senang hati Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita membuat Rasulullah senang? Ya tadi, kalau kita melakukan kebaikan dari umatnya, melakukan kebaikan, maka yang dikirimkan, informasi yang dikirim kepada Rasulullah itu akan membuat beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal soleh. Maka insya Allah
amalan kita, ibadah kita, perbuatan baik kita, usahakan kita dasari dengan dua hal ini. Ini dua hal ini mungkin kelihatannya kecil, tapi sangat besar. Sangat membuat insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi. Akan membuat kehidupan kita lebih terarah lagi. Akan membuat tujuan hidup kita lebih jelas lagi. Yaitu apa? Kita semuanya, gerakan kita, diamnya kita, ibadah kita, kebaikan kita, semuanya kita niatkan untuk bikin bangga Rasulullah SAW dan bikin senang hati Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Dan kita juga meminta dari beliau هذا المجلس يسمى بمجلس خلوة الخير إن شاء الله عسى أن يبارك يا رب. خلوة الخير يعني هم ما شاء الله تعدادهم أكثر من هذا يعني كذا 50 وزيادة لكن الآلاف منهم ملائكة. الله أكبر. الله ini yang hadir lebih banyak insya Allah. Biasanya 50 orang yang hadir, sisanya 1000 orang malaikat. Amin. هذه حقيقة، الملائكة موجودين معنا حقيقة، والله موجود معنا. أنا جليس من ذكرني، والرسول معنا، والملائكة معنا، والأولياء معنا. هذه حقيقة، لا نقول آمين، لا هي حقيقة موجودة. الآن الملائكة هنا موجودين، والله موجود معنا. أنا جليس من ذكرني، والرسول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الرسول الآن يرانا. هذه حقيقة يجب أن حقيقة لابد أن نوقن بها. Kata beliau ini fakta. Meskipun kita tidak aminkan, ya ruh-ruh ini ada semuanya. Para malaikat itu ada, ruh-ruhnya para wali juga ikut hadir. Meskipun kita tidak aminkan itu, mereka sudah hadir. Hanya kita harus yakin. Kita harus yakin dengan hal itu semuanya. Insya Allah, dan beliau mudah-mudahan majelis kita lebih berkah. Amin. Lebih diberikan kemanfaatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita lebih istiqomah lagi di dalam mengamalkan amalan-amalan Ratibul Haddad. Kemudian juga lebih semangat untuk ngaji. Usahakan yang sedang tidur saat ngaji, insya Allah selanjutnya lebih semangat lagi ngaji. Amin. Dan juga beliau menyampaikan kepada kita, insya Allah bisa dipertemukan lagi dengan beliau. Amin. Berikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. نفتح النقاش. Ini karena beliau ini tamu spesial, dan pastinya saya rasa di sini ada yang punya unek-unek. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, ya monggo. Yang mau menyampaikan monggo. Tidak apa-apa, tidak usah pakai bahasa Arab, tidak usah. Nanti keluarnya ala ta'malu. Tidak pakai bahasa Indonesia, nanti saya terjemahkan. أنا أسأل سؤال. Kalau nggak ada yang nanya, katanya beliau nanya. يعني بجد والله أنا لا أريد أن نحن الآن إيش يقول ندردش يعني إيش يعني ندردش يعني نتكلم يعني ايش يقولوا في السودان، في مصر ندردش يعني نتكلم. شوف ايوه kita mau bincang-bincang. انا اريد ان اعرف يعني مثلا انت كم عمرك؟ هذا كم عمر هذا؟ berapa umurnya ini? Yang mana? كم؟ هذا 16 سنة. طيب هذا صغير، هذا 16 سنة. طيب أنت يعني ما هو الذي جعلك تحب الرسول وأنت في هذا العمر؟ كيف؟ Apa yang membuat Anda cinta kepada Rasulullah SAW sedangkan umur Anda masih 16 tahun? أنا أسأل هذا السؤال والله عشان أتعلم. يعني أنا أريد أن أعرف، أريد أعلم نفسي وأعلم أبنائي. يعني أنتم كيف تعلمتم حب الرسول بهذا الشكل؟ يعني نحن يعني نحب، بس مش هكذا. يعني أنتم كيف، ما هو الشيء؟ يعني هل تشربون شيء مثلا؟ تشربون شيء يجعلكم هكذا تحبون الرسول ولا كيف؟
Jadi katanya gini, saya ingin tahu apa sih rahasianya antum yang ada di sini, jenengan yang ada di sini kok bisa cinta seperti ini kepada Rasulullah SAW. Mungkin ada obat-obat tertentu gitu yang bisa diminum katanya. Siapa tahu bisa bagi-bagi info, bagi-bagi ya apa namanya ya istilahnya rahasia-rahasia itu yang mungkin bisa saya pelajari dan bisa saya ajarkan kepada orang lain. Apa katanya? ايوه يعني هو خلي يجاوب هذا كيف Apa aja? Jawabnya apa? Kenapa? Kenapa? Kok bisa? Karena itu berarti أحب الرسول لأخلاقه. يا سلام. طيب هذا وقرأ شمائله. طيب هذا أحب الرسول لأخلاقه لأنه يعني قرأ الشمائل، لكن هذا الطفل الصغير متى قرأ؟ هذا متى قرأ؟ يعني على الأرض المصرية متى لحق يحب الرسول؟ ها؟ Nah ini adik umurnya berapa nih? 10 asal sana. أنت أيضا تحب الرسول؟ Cinta sama Rasulullah? ليش؟ Kenapa cinta Rasulullah? مش عارف مش عارف بس يحب الرسول بس يحب هو يحب الرسول ها أنا أحب الرسول لأنني أحب الرسول صح؟ Ya saya cinta Rasul karena saya cinta Rasul, nggak pakai alasan. ها؟ طيب نسأل واحد كبير في السن Saya mau tanya yang كبير agak mudah katanya. نسأل صاحب البيت yang agak tua katanya. ها يعني أنت اسمه من؟ Yang mana? اسمكم اسمه Bapak namanya siapa katanya? Iya. Jumadi. هو صاحب البيت لا. هذا Oh ada. ويناريو أيوه. طيب ويناريو يعني أنت يعني تحب الرسول وتحب الصالحين وتحب يعني أنت يعني أنت ماذا تشعر نحو الصالحين؟ مثلا الحبيب عمر، تعرف الحبيب عمر أو الحبيب علي القفري، أنت ما الذي تشعر نحو يعني إذا رأيته ما الذي تشعر به؟ Tadi kan kita sudah ditanya, kita kalau ada Habib Umar, ada orang soleh gitu, kita itu kan cinta, kita itu senang. Apa maksudnya? Apa yang kamu rasa? Apa yang jenengan rasa kira-kira ketika berjumpa dengan beliau-beliau itu? hati itu merasa tenang, ya pertama cinta dan ini apa ya? Yang dirasakan apa? Tenang hati. لا مش يقدرني قال حصل له اطمئنان القلب لما إذا التقى بأحد الصالحين منشرح الصدر. منشرح. أيوه. طيب يعني أنت يعني هذه يعني هذا الانشراح وهذه المحبة يعني أنت تعلمتها شربت علاج أو كيف يعني أو أنكم أنتم خلقتم هكذا الله خلقكم هكذا الإندونيسيين. Ya, katanya kok bisa kayak gitu katanya. Kok perasaan itu bisa ada? Obatnya apa katanya? Mungkin ada ya campuran-campuran apa makanannya gitu. Atau memang ya orang Indonesia itu kayak gitu. Memang sudah diciptakan oleh seperti itu katanya. Ya gimana? Sementara datang sendiri itu. Pokoknya ya cinta gitu. Ya tidak mas. ها؟ Ya tidak. يعني اصطفاء يعني اصطفاء. خلاص أنا ما بسأل. إذن هذا شيء صعب يعني نتعلمه منكم يعني هذا شيء سبحان الله، هذه قسمة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه قسمة الله قسمها بين الناس سبحان الله سبحان الخالق. Berarti ini jatah kata beliau. Artinya memang ya kita alhamdulillah orang Indonesia memang mendapatkan jatah itu alhamdulillah ya Rabbil alamin. يعني أنت تلاقي مثلا تروح في اليمن أو في دولة عربية وشخص ينتسب إلى الرسول يعني نسبه ينتهي إلى الرسول عليه السلام، ما تجد عنده هذا الحب هذه العاطفة، لكن هنا في أندونيسيا تجدها. صح ولا لا؟ هذا شيء غريب هذا. هذه قسمة لا إله إلا الله. Katanya kalau
misalnya habaib atau orang soleh di Arab itu banyak katanya. Tapi orang-orang yang di sekelilingnya itu enggak sekedar kayak orang Indonesia katanya. Orang Indonesia itu perasaan itu kok bisa mahaba kayak gitu. Ya karena sudah dijawab tadi bahwa ini ya datang seperti itulah. Artinya kita enggak tahu, pokoknya ya rasa itu sudah ada di dalam hati kita. Ya berarti itu memang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau gitu saya enggak mau nanya lagi. Kan sudah jelas. Mau belajar apa lagi? Memang jatah yang Allah berikan. Pembagian. Allah. نحن المسلمين اللي يعني على رغم الذي يعني فعله فينا الاستعمار، الغزو الفكري، لكن انا طبعا انا فكر الاستعمار بيتعب مع المسلمين، ان هذه الامه امه محفوظه. يعني لو ان الاستعمار مسخ شعب عربي بيطلع له شعب في اندونيسيا. لو انه مثلا اثر في الشعب في اندونيسيا بيطلع له مسلمين في الهند. لو اثر في المسلمين في الهند بيطلع له مسلمين في الصين. هذه أمة عجيبة، هذه أمة محمد، فيها سر محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW ini ada sirnya Rasulullah SAW. Jadi kita tidak pernah melihat cahaya di dunia ini yang redup dari umatnya Rasulullah SAW. Ini mau dihancurkan muncul di sini, ini mau dihancurkan muncul di sini. Artinya cahaya Rasulullah SAW selalu menyertai kita. يعني لما جاء التتار هؤلاء لما دخلوا بلاد المسلمين وقتلوا في بغداد، قتلوا في يوم مليون أو أكثر أو 2 مليون، قتلوا كما يقول ابن الأثير 2000 يعني 2 مليون. كانوا يظنون أنه خلاص الإسلام ما عاد بتقوم له قائمة. الآن شوف روح بغداد بعد التتار حتى ب100 سنة كأن التتار ما جاءوا. المساجد مساجد والمصلين والذاكرين ومجالس الذكرى. يعني هذه أمة فيها سر محمد صلى الله عليه وسلم. من أهم مميزاتها الثبات أمام الضربات. تأتي لها ضربات كثيرة ولكنها أمة ثابتة، وهذا لا يوجد في أمة من الأمم. النصارى الديانة المسيحية جاء واحد اسمه بولس هذا جاء أفسد الديانة النصرانية كلها وأفسد النصارى كلهم. كانوا موحدين، جعلهم يعبدون الأصنام ويثلثون، يعبدون 3 آلهة، شخص واحد. طيب تخيل أنت المسلمين، التتار حاولوا، اليهود حاولوا، النصارى حاولوا، كل الأنواع، كل الكفر، كل الكافرين بأنواعهم باختلاف مللهم حاولوا أنهم يغيروا المسلمين، والمسلمين باقين. محمد رسول الله واحد ومحمد رسول الله. هذا شيء لا معجزة. النصارى تغيرت كامل عقيدتهم واليهود كذلك، المسلمين ما تغيروا. Ini agak panjang nih. Insya Allah sambut pahami. Pokoknya ya ada hubungan dengan yang tadi lah. Jadi apa namanya, ya beliau mengisahkan penguatan dari yang beliau sampaikan tadi bahwa umat Rasulullah SAW ini adalah umat yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena di dalamnya ada sir Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Katanya penyerangan Tatar. Wah, ini Tatar ini apa ini? Bingung lagi ya. Tatar ini pokoknya وحملات صليبية وغزو فكري يعني المغول ya. المغول أيوة. المغول ya. Jadi ada Genghis Khan, orang-orang dari pokoknya dari daerah-daerah timur itu menyerang Arab, menyerang kaum muslimin pada saat itu di Baghdad. Kaum muslimin dibunuh, jumlah orang yang meninggal saat itu 2 juta orang. Mereka ingin membumi hanguskan orang-orang Islam. Tapi apa yang terjadi? 100 tahun kemudian ya Baghdad kembali menjadi kota Islam katanya. Menjadi orang-orang muslim masih di situ, sholat apa ya biasa. Artinya kalau bahasa kita ini tebang 1 tumbuh 1000. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun upayanya pasti seperti itu. Mau apa namanya ya istilahnya perang pemikiran,
orang-orang dari agama lain yang mungkin ingin merusak Islam itu pasti tidak akan sukses. Karena apa? Karena agama Islam ini adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan, dan beliau mencontohkan agama yang lain. Agama yang lain itu yang menghancurkan satu orang, agamanya rusak semuanya. Padahal kita ini yang mau menghancurkan Islam ini, hampir semua orang ini mungkin mau menghancurkan Islam, tapi tidak ada satupun yang bisa menghancurkan agama Islam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa Allah akan menjaga agama ini, yaitu agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena tidak ada pertanyaan, sampun nggih? Oh ada. Mau tanya saya, apa di zaman itu waktu sana juga banyak majelis-majelis seperti ini di rumah-rumah gitu? Karena di zaman salaf majalis المجالس الموجودة في البيوت مثل هذا. طبعا كيف؟ بقول لك الآن الأندلسيين يعني شوف ابن بطوطة الرحالة لما تكلم عن مكة وعن مجالس في مكة والله كأنه يتكلم عن اندونيسيا. ابن بطوطة هذا في القرن الثامن توفي. هذه كانت موجودة، الآن هي اختفت في كثير من الدول الإسلامية إلا في القليل، وتقريبا أكثر دولة موجودة فيها اندونيسيا. هذه كانت حياة السلف، حياة الصحابة، حياة التابعين، حياة المسلمين في مكة، في المدينة، في المغرب، هكذا كانت. Jadi kata beliau begini, apakah zaman salaf itu ada seperti zaman sekarang ini ada di Indonesia? Katanya zaman salaf itu seperti sekarang ini. Jadi majlis itu menyebar di mana-mana, di masjid, di sekolah, di rumah-rumah itu penuh dengan majlis-majlis. Zaman salaf itu, zaman keadaan kita Indonesia saat ini itu seperti zaman salaf kata beliau. Dan yang menyebutkan ini ada seorang ahli sejarah, seorang petualang namanya Ibnu Battuta. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa di Mekah itu banyak sekali majlis-majlis, di setiap tempat ada majlis, di masjid, di rumah, pokoknya di musola semuanya ada majlis-majlis zikrullah, majlis ta'lim. Ya kurang lebih ya keadaannya seperti yang ada di Indonesia ini. Berarti kita ini termasuk orang yang mengamalkan amalan salaf. Jadi ini bukan bid'ah nggih. Maksudnya kita dituduh ahlu bid'ah. بل في شيء يا سيد صالح، هنالك شيء أنا ذكرت الآن، أذكر في بعض الأحاديث في ملائكة، يعني هذه المجالس أنا أعتقد فيها إعجاز للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في بعض الأحاديث أن هنالك ملائكة تمشي بالشوارع تبحث عن مجالس الذكر. نحن الآن وين جالسين الآن؟ نحن جالسين شارع صح ولا لا؟ في بعض الأحاديث أن هنالك ملائكة تطوف بالطرقات، يعني بالشوارع، تمشي بالشوارع تبحث عن مجالس الذكر. عشان كذا هذه المجالس فيها إعجاز، يعني هذه المجالس تدل واحدة من الأدلة على أن نبينا محمد نبي فعلا من عند الله. Katanya juga keberadaan majlis seperti ini juga membuktikan mukjizatnya Rasulullah SAW. Karena disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikat yang hobinya jalan-jalan. Mereka itu diutus hobinya apa? Jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan itu mencari apa? Majlis-majlis zikir. Ya buktinya apa ya? Kita duduk di sini ini sampingnya jalan katanya. Jadi memang pas. Ini istilahnya membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini benar. Ini benar. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana majelis-majelis sholawat, wah bukan di jalan toh, semuanya di lapangan, di jalan itu full. Artinya memang benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ada memang malaikat-malaikat itu jalan-jalan untuk mencari majelis zikir. Masya Allah. Wallahi hani'an lak ya Syekh azim ya akhi. Selamat katanya. مجلسنا samping jalan. أنت انوي دائما أنك يعني تستضيف الملائكة أيضا، يعني مثلا حاول أنك تطيب المكان لأن الملائكة تحب إيش؟ رائحة الطيب، يعني أنت انوي أنه فعلا هنا ملائكة، أنت لا تستضيفنا فقط نحن، أنت تستضيفنا نحن وتستضيف أيضا الملائكة. Jadi katanya setiap kali mau bikin majlis usahakan
diniatkan dan bikin majelis itu di rumah, usahakan diniatkan selain kita itu menyambut tamu, selain kita menjamu tamu, kita juga niatkan untuk menyambut para malaikat. Masya Allah. Ya, dan salah satu cara untuk menyambut malaikat dibuat ini ruangan atau tempat menjadi harum, karena malaikat itu suka ya harum-harum. Cuma yang masalah sini dukhan كثير. لا الملائكة لا تحب رائحة الدخان. تكره الروائح الخبيثة الملائكة. يعني هو الأفضل أنه يعني الذي يريد يشرب الدخان مثلا يمشي كذا قليل يخرج، لكن هنا تكون فقط روائح طيبة لأن الملائكة تحب الرائحة الطيبة. Ini dapat peringatan ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini bahasannya kemarin berarti ini dapat dukungan saya ini, alhamdulillah. Ini kata beliau nih, karena kita ini mau menyambut para malaikat, ya usahakan katanya dibuat tempat itu menjadi harum. Dan malaikat itu benci dengan bau rokok katanya. أنا أشوف بعض الأحيان حتى في بعض الدول العربية مجالس ذكر وفي مجالس الذكر. يعني هذه الملائكة تهرب. يعني يقول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني أنت لو أنت في مكان فيه رائحة كريهة ما بتجلس فيه. فيعني هو الملائكة الذي يؤذيك أنت يؤذي الملائكة. Intinya no smoking gitu. Jadi kalau ada yang mau merokok di majlis, menjauh katanya. Jadi biarkan majlis itu tetap harum supaya tetap ada malaikat. Karena sifatnya malaikat itu sama seperti manusia. Yang membuat senang malaikat membuat senang manusia, buat senang malaikat. Yang membuat jijik atau tidak suka manusia juga membuat malaikat demikian. Jadi kalau kita misalnya ada tempat yang bau, pasti kita menjauh dari tempat itu. Begitu juga malaikat. Nah makanya ini istilahnya apa ya? Ya nggak tahu lah apa ini. Sampai pokoknya ini ya penyampaian. Insya Allah anjuran dulu sebelum jadi hukum. Jadi kita menyadari ini bukan hal yang biasa ini hadirin. Artinya kita ini kedatangan tamu agung ini. Para malaikat ini bukan tamu biasa. Maka kita jaga ada pada majelis, kemudian kita jaga suasana majelis, kemudian aroma majelis dan lain sebagainya agar tetap dinaungi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi solusinya kalau yang mau ngerokok katanya ya agak menjauh. Atau mungkin ada ruangan khusus smoking area. Majelisnya tetap harum insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Ya mudah-mudahan yang ngerokok berhenti ngerokok. Amin. Supaya sehat semuanya, amin. Umur panjang, amin. Insya Allah semuanya sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insya Allah cukup ya dari apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Dan ini beliau ada permintaan khusus, mohon maaf katanya mau langsung pulang ini Pak Win. Kita ngalap barokahnya tapi. طيب عشان Sama. طيب أبشر. Ini beliau mengalah sama Pak Dono. يعني يقول عندنا في تريم يقولون البعلوي أهل البيت يقولون سرنا في طعامنا، الأولياء سرهم في طعامهم. نحن سنأكل عندكم لأننا نعتقد أنكم أولياء وفي طعامكم السر. Gak usah diterjemahkan ini. Nanti terbang semuanya. Moga dibagikan mohon. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.